video sa inyo. Ginawa ko to last week. In-screen record ko lang. Hindi napot siya ng 48 minutes. Kasi nga, on the spot ito. So, kinat ko na lang, inedit ko na lang. Sobrang dali lang nito, guys. Panoorin nyo lang. For Android users to, download nyo lang yung Kinemaster sa Play Store. And, sana, ayun na. Sobrang dali lang, guys. Sundin nyo lang tong video na to.